जय जगन्नाथ बंधुगण। जय सिद्ध बलदेवजू। आज आम पणा संक्रांति अवसर में बलदेवजू मंदिर दर्शन अभिमुखे बाहर। वर्तमान आम सांसाई पोल क्रॉस कर आसीचु। एबे बलदेवजू मंदिर आमर प्रमुख गेट बा मेन गेट जोटा आमर वेलकम गेट ता पाखापाखि हो गलुणु। तो गाड़ी चली आम एबे जस्ट बलदेवजू मंदिर फ्रंट रे रहिलु। पार्किंग रो सुविधा को आखि आगे देखी आम गोटे दुकान आगे साइड कर देलु गाड़ी टाकू। एबे बलदेवजू मंदिर फ्रंट रे अच्छु। लोक गहली तो अच्छी एबे तो ठीक ठाक दर्शन भी लगुच हो। आमर चिन्हा नना जड़े से पड़े बाइक रे। तो मंदिर पाग टिके आज ठीक ठाक अच्छी कोहला करछि सकाळू। तो एबे आम चप्पल रखा व्यवस्थाटा करिया। चप्पलटा कोठी रखिवा तो अरुण स्तंभ पाखापाखि हो गलुणु। तो देखिकी जहाँ करिया को पड़िबो। आ चप्पलटा आगे रखिदेले भल हम जे देखा जाऊ कोट रखिवा। दीटा स्टाण्ड अच्छी देखिकी रखिबो। हाँ चप्पल थोई आम एखना गोड़टा भी धोईकी पड़े आसचु भितर को। एबे काशी विश्वनाथ मंदिर आगे नना भी अच्छी। प्रथम तो मान्यता अच्छी काशी विश्वनाथ को दर्शन करके ही भितर को जावा कथा। तो ये आमर तुलसी जो आमर रेवती जो तुलसी से चौरा भी ये प्रांगण में अच्छी। एपटे अमानिया भोग दुकान सब रही चाहिए भोग भी रखिपारे किनीपारे किसी प्रोब्लेम नहीं। भोग दुकान बलदेवजू मंदिर भितर आणतु बाहर आणतु जो आनले भी चलो से किसी प्रोब्लेम नहीं। तो आम एक धीरे धीरे भीतर को गलु। सेठी भी आमर आगे आउ गोटे भोग दुकान अच्छी। से भोग कौन से सब जिनस मिले चूड़ी सिंदूर फिंदूर यही टाइप जिनस अच्छी। तो धीरे धीरे यहाँ हूँ मंदिर सम्मुख। यूठू मंदिरटा ठाकुर भी देखागला भितर नना ये आमर बेत बाहर धरिकी बस। धीरे धीरे 22 पाहाच उपरको आम उठुचु। नना एठी बेतरे दी पहाड़ देकी कलेक्शन कर गरुड़ा पाखापाखि आम हो। ठाकुर भी भल दर्शन भिड़ भी अच्छी चलो कि सेते भी एतेटा भी ये ना गरुड़ को टे छुईबार अच्छी। छुईदे ठाकुर को अनेक देर टे भल लगे। जहाँ लोकंर पणा संक्रांति रे दर्शन व्यवस्था भी भल अच्छी। ठाकुर भी दर्शन ठीक से दौरान लोक गहली ठीक ठाक अच्छी किसी प्रोब्लेम नहीं। कंदरासुर को मारी ये आमर बलदेवजू को प्रमुख देवता भावे ये कर ठाकुर दर्शन भी ठीक ठाक अच्छी। एबे आम बाहर को पलि आसचु। ये आमर महालक्ष्मी मंदिर भी रही। महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करवा। ये आमर गोटे शीतला माँ अच्छा। शीतला माँ पाखक मुझे जाऊँ माँ शीतला नहीं मान कौन मनसा मनसा देवी सॉरी भूल कहीदेली मनसा देवी। मनसा देवी पर महालक्ष्मी मंदिर तापर टे बेढ़ा परिक्रमा करदवा। नृसिंह ठाकुर बेड़ा चारिपट अच्छे। नृसिंह ठाकुर दर्शन कलु। ए षष्ठी देवी सी रे नमस्कार करवा।
ଆମର ବାସୁଦେବଙ୍କର ଏଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଏତେ ଟିକେ ଭିଜିବୁଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଆସୁନି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ଟିକେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରିଲ୍ଟା ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ଆମର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ତୁଳସୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ଠାକୁରାଣୀ ବି ଭଲ କ୍ଲିଅର୍ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ରେବତୀ ରମଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ରେବତୀ ମାତା, ଇଏ ରେବତୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ବଡ଼ଦେବୀଙ୍କୁ ରେବତୀ ରମଣ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ତ ଏଇଖିଣା ପ୍ରାୟ 9ଟା 9:30 ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଖିଣା ଯିବାର ଅଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଯାଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହିସାବରେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଳଦେବଜୀଉ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଏକଥା ତ ନନା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିକି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଦୁକ ପାଇବା। ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ମାନେ ଏତେ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବି ସହଜରେ ଦର୍ଶନ କରିହେଉଛି। ଏଟା ଆମର ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଭିତରେ ଏଟା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମର ଆସେ ଗୋଟେ କନକ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମର ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେଥର ବି ଆସିଛି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜୁଆଲ୍, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଥିରେ ଶୋ ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା, ଯାହା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ତାଙ୍କର ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ବି ଅଛି ଗୋଟେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି ଦାନ